Assalamu alaikum abonné bella jeli amena wajulu mi joué a wajulu kera 3 décembre l'an 2021 sujet yi kuranɛ traduction français de parce que kuranɛ traduction français kachani kemei minun ti kelen quoi minun ni a traduit fo sigiyɔrɔma kɛmɛw donc o la an balima dɔw fana y'a fɔ kuranɛ minnu traduit la français la ko tiɲɛ tɛ quoi donc mɔgɔw tɛ se ka compter kuranɛ traduction français kan ka wajulu kɛ arabu kalannaw bɛ mɔgɔw lagosi minnu bɛ wajulu kɛ français la ka sɔrɔ u tɛ arabu dɔn u b'u lagosi ni o yɔrɔ ye donc an y'o sujetw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan donc ka wajulu nin kɛ o sujet nin kan n'o ye traduction kow ye a daminɛna cogo di traduction fɔlɔ jumɛnw kɛra est ce que an bɛ se ka compter u kan wa est ce que traduction dɔw bɛ minnu ka ɲi ni dɔw ye wa donc est ce que maa bɛ se k'i compter o traduction ninnu kan ka se ka wajulu kɛ wa wajulu in bɛɛ bɛnna miniti 40 kɔ ma mais an y'a tigɛ ka surunya yaasa kuma bakuruba ninnu ka se ka faamuya donc salli ala nabi kan bɛɛ. La ilaha illallah 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 la ilaha alhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Ni an sigi ko 106 ye Bamakɔ yan ka bɛn décembre kalo tile 3 ma san 2021 juma wajulu bi an ka thème bɛna boli min kan i n'a fɔ a b'a dɔn cogo min kabi semaine tɛmɛnen o ye kuranɛw ka tradition ye n'a y'a fɔ ma kuranɛ yɛlɛmani kan français la alhamdulillah. Naam. Yala an ka se tradition yɛrɛ ma kuranɛ tradition jumɛn ka ɲi jumɛn ma ɲi parce que mankan bɛ tradition ko la dɔw yɛrɛ ma jɛnɛ ko français ko parce que mun na ko tubabuw k'u tɛ diinɛ fɛ ko n'a fɔra k'u ye livre sɛbɛn ko donc mɔgɔ jugu tɛ ɲumanfin ma quoi u b'o fɔ bon mɔgɔ minnu b'o fɔ ka caya i bɛ taa sɔrɔ u tɛ hali ABCD dɔn français la quoi parce que o hakili la u tɛ français dɔn donc o kama français ma ɲi an ka mɔgɔ caman bi ten de o i tɛ fɛn min na o de ma ɲi ayiwa tradition daminɛna cogo di français la an bɛ ka français la bi tradition min bɛ français la a ka ca 120 ye kuranɛ ka traduction français 120 mais jumɛn kan ka taa jumɛn man kan tɛ ka taa minnu fɔ aw ye bi CCGT mɔgɔw donc aw kan ka kuranɛ tradition min ta a n'aw man kan tɛ ka min ta munna aw kan ka ta munna an man kan tɛ ka ta n b'o fɔ k'o d'a kan wala o kuma na kuranɛ yɛrɛ mumɛ an ma se tradition ma dɛ sɔsɔli bɛ kuranɛ yɛrɛ la fɔlɔ quoi kuranɛ min filɛ nin ye Bakara Nasi o yɛrɛ dɔw silamɛ jamakulu dɔ min ma so yɛrɛ ye fɔlɔ ko ye Usumani ka kuranɛ de ko parce que kuranɛ Ali ko fɔra yɔrɔ minnu na ko yɔrɔw tigɛra ko donc kuranɛ wɛrɛ bɛ yen o ye Ali ka kuranɛ n'a bɛ kuran d'Ali o ye kuranɛ dogolen o fana dunuya laban waati la o bɛna labɔ Mahdi bɛ na n'o ye mais o kɔnɔna na ani an balima siyaw ka hadisaw kɔnɔ donc a bɛ yira an na clairement k'a fɔ kuranɛ aya dɔ a tɛ tan quoi kuranɛ yɛrɛ min dira Muhamadu ma o tɛ nin ye parce que kira somɔgɔw ka yɔrɔw tigɛlen don a kɔnɔ donc an b'a jateminɛ kuranɛ sura 18 n'o ye Farawo dunke mɔgɔw ye a aya 29 kɔrɔ dɔ b'a la o ko ko Ali ka ko fɔra ani kira ka bɔnsɔnw kuranɛ suratul Bakara kɔnɔna na aya 80 ko kira n'a somɔgɔw ko fɔra ye mais o tigɛra 90 suratul Bakara aya 90 ko suratul Bakara aya 59 k'o fana yɛlɛmana donc kuranɛ a bɛ komi kuranɛw bɛ yen minnu tɛ nin ye donc faamu wɛrɛw bɛ yen parce que a b'u ka livre denni dɔ kɔnɔ ko yɔrɔ min na cɛ ka don farala muso ka don dingɛ na k'a bon ko yɔrɔ min bɛ kuranɛ kɔnɔ ko ba y'o papier ɲimi k'o de la kuranɛ ma dafa o fana bɛ u ka hadisa dɔw la bon aw ma hadisa ye min kɛ dinɛ an m'a ye donc ni ko i bɛ baara kɛ ni hadisa yɛrɛ kuranɛ tɛ tiɲɛ ye parce que ni nin bɛɛ sabatira livre la a slip bɔra kojugu ni nin bɛɛ ka yala c'est à dire a déshabillera kosɛbɛ quoi
ah donc ni nin sabatira dɔrɔn o kɔrɔ problème dɔ bɛ yen donc nin ti tiɲɛ ye anw bɛ kuranɛ kelen min dɔn o ye ka bɔ Bakara la ka na Naasi la a banna ni janɛmɛdu min b'o la ala o teliya ala mɛ kuranɛ min bɛ fɔ a bɛ dogo de le Coran caché tubabukɛ dɔ ye livre sɛbɛn a la le Coran parlant et le Coran silencieux a livre titre y'o ye n'a ye recherche kɛ a bɛna ye le Coran parlant et le a ye nin nɔti dɛ kuranɛ min bɛ kuma k'a ni kuranɛ da de nin silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ kuranɛ ko mankan min bɛ yen ko kuranɛ wɛrɛ bɛ yen min tɛ nin ye donc o ye an ma don tradition na dɛ o ye kuranɛ yɛrɛ kolo a mulu quoi mɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔsɔ o la o yɛrɛ o kuma tɛ tradition kuma ma donc Keita yanni an ka taa n'a ye i bɛ kuranɛ suratu Yunusa bɔ aya 37 an bɛ taa n'a ye kuma dɔw fɔra an bɛ olu kalan ka tɛmɛ fɔlɔ. Bismillahirrahmanirrahim. Aw taara. Wa ma kana haza al-Qur'anu. Ko nin kuranɛ in kɔni ma kɛ. An yuftara min dunillahi. Kuranɛ in ma dilan Ala kɔ quoi. Ko nin kuranɛ min filɛ nin nin ma dilan Ala kɔ quoi. Walakin. Nka. Tasdikan. Allazi bayna yadayhi. Nka fɛn de don kana fɛn tiɲɛtigɛ min kun bɛ yen. Wa tafdila lil kitabi. Kuranɛ nin walawalalen don a faranfasiyalen don. La rayba fihi. Siga porte min na. Min rabbil alamin. Min bɔra duniya mara masa Ala fɛ yen. Donc n'i ye nin aya n'i y'u ka kuma ninnu mɛn n'i nana ni aya kalan i jaabi sigi quoi. Kosɛbɛ. I jaabi commencer ka sigi dɔɔni dɔɔni. Tɛriman faamu de. A bɛ faamu. N'i ye kuma ninnu mɛn nka n'i ye kuranɛ dayɛlɛ i bɛ taa sɔrɔ olu bɛ ka porno kan min fɔ o tɛ yen. O bɛ ka nin kuma ninnu fɔ ninnu tɛ yen. Mais kuma wɛrɛw de bɛ sɔrɔ min bɛ mɔgɔ ja sigi dɔɔni. Kosɛbɛ. Tɛriman faamu. Ce Coran n'est nullement à être forgé en dehors d'Allah, mais c'est la confirmation de ce qui existait déjà avant lui et l'exposé détaillé du livre en quoi il n'y a pas de doute. Venu du Seigneur de l'univers. Sourate Jonas, 10e chapitre, verset 37. A m'a fɔ venu de Ousmane. Ayi o ma fɔ. A m'a fɔ ko sunna kuranɛ dɛ. Ayi. A m'a fɔ ko Ousmaniya dɛ. O ma fɔ. Donc a kana kuranɛ tɔgɔ da mɔgɔ la. K'a fɔ nin ye karisa la mɔgɔ ta tɛ maa si fa ta tɛ. Ayi. Ala de ta don k'a bɔra Ala de fɛ a ye to k'Ala tɔgɔ to kuranɛ kan quoi. O de ka ɲi mais dès que a b'a fɔ nin ye sunnamɔgɔw ka kuranɛ ye nin ye siyaw ka kuranɛ ye dès que o bɛ kɛ a bɛ bɔ Ala taya la. Donc a kana to k'o fɔ siya kuranɛ tɛ yen i n'a fɔ a bɛ yen olu kɔni bolo siya kuranɛ bɛ yen olu bolo fɛnkɛ sunna kuranɛ bɛ yen sunnamɔgɔw ka kuranɛ bɛ yen donc tɔ ninnu dɔw yɛrɛ y'a fɔ bɔn nin kuranɛ nin y'olu olu ka parti ta de i ka parti i fa ta tɛ nin ye dɛ ni a ta don n'a minɛ donc i ma ko in ye ma Keita sura 4 aya 153 a ko Musa a to an ka Ala ye quoi e bɛ taa kulu kɔfɛ ka to ka na ka fɔ i ni Ala kumana bɔ a to an yɛrɛ ka k'u kun y'o fɔ Musa ye quoi donc i ta in kana i ta in fitinin ye quoi ko ba dɔ u ye belebeleba dɔ ɲininkali kɛ Musa la o ka bon ni o ye min fɔ e ye kosɛbɛ o ko k'u kun b'a fɛ ka o ma kɛ yan Ancien Testament kɔnɔ ko an yɛrɛ ko komi Ala bɛ yen donc yanni e kelen ka to ka taa ka na a to an fana ka taa an ka kuma ta ɲɔgɔn da quoi kosɛbɛ o y'o fɔ français fɔ. Les gens du livre te demandent de leur faire descendre du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave quand ils dirent fais-nous voir Allah à découvert. Sourate Les Femmes, 4e chapitre, verset 153. Ayiwa, i b'a lajɛ ese n'o yɛrɛ kɛra ese u bɛ da la wa suratu i bɛ kuranɛ sura 6 bɔ aya 7 Ala ko hali n'o kɛra u tɛ da la mais o bɛ sura wɛrɛ de la Walaw nazalna alayka kitaban hali na o ɲɔgɔn kɛra n'a ye kitabu jigin ka bɔ fi qirtasin falamasahu bi aydihim a ko hali n'a ye kitabu jigin ka bɔ sana u ye kitabu min ɲininkali kɛ u yɛrɛ k'u bolo maga la k'a fɔ vraiment ye nin jigin k'u bɛ mun kɛ lakala u b'a fɔ allazina mɔgɔ minnu kafaru minnu kafiriyara in haza i k'a dɔn i bɔra ka min kɛ nin illa sihirun mubin nin ye jinɛ moriya de an ti sɔn bilen olu tun b'a fɔ k'a k'a jigin ma ko hali Ala ko hali n'o kɛra bɛɛ u b'a fɔ ko jinɛ moriya don a français fɔ
Même si nous avions fait descendre sur toi un livre en papier qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit, ce n'est que de la magie évidente. Surat les Bestiaux, 6e chapitre, verset 7. ñiningali ngerami surat nisa'i konnana aya keme bidurun saba ajabi be roj me sura woro aya wolofla keta suratu qur'ana sura nani tatan aya bisigini fla bayan tutu kulubo ansin ngoro fula afala yatadabbaruna alqur'ana o kuma na min te kalani de amma ko o kuma munauti ko mayaw ni ba fote pour que mo ka fa mo dron ko ko kuma wote miri qur'ana nawa walau kana min indi ghairi llahi ni qur'ana kum bora masawera la minti alai la wajadu fihi iktilafan kaseeran ko sang ma so soli chaman bi qur'ana konna ina fu soli bi hadisa ko kono chugum ne médite-t-il donc pas sur le Coran s'il provenait d'un autre cas, il y trouverait certainement contradiction. Surat les femmes, 4e chapitre, verset 82. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Naam. Donc amena baraw damine ko sebe bon antara amena damine romire mais c'est que sûr ni ay be amega Coran tradition français. Naam. Tobu de en colonisé de français quand bi foyan o de bi kala c'est ça qui est académique o de bien fait no de na sur la vietnamien on de kundu an ba fo Coran vietnamien kana igma me ko Coran ma vietnamien na ko fene fo au livre français bon Coran na mina tradition minu mangante kata parce que muna français français be fo jien jamana chama islam jamana chama be islam o be yoro minu na o be français o fofo o kuma na français est kandi islamia est dîner de Coran est à la révélation o kuma na pour que ka famu nogoya ñinini kelawuma ani islamé minu ma science soroka arabu kan kala o ka Coran intradu ka kana lala una do min ba kono note mogo minu e kira ka Coran tradi Byzance Constantinople kanunu olu ya trabi ka ala goshire ko Muhammadu ka bible galon yofo Muhammadu ka galon bible yofo ko bible min be no chrétien mo ko Muhammadu ya ñona gla o kera dans les années 800 olu ye Coran traduit u ka kauna ka pour que ka dina la goshi olu be kera kateme mais bi ambi français ta de kan wanto luka en fait woni o kuma na Coran traduira mun kama ya saka famu noya ko sebe o kuma na mais dina du konna dina bi ka yeni lineti chama de chama shia ba ya naka lineti wale boye wa biya ba ye naka lineti ko ni o lineti nyekili sufi ba ye naka sufiya lineti ote dodo tijani yow sufiya tawolo fana ka ta sira ka sufiya kon donc be ba yeni itade akun jora de wa donc be ba yeni itade ola na fara ko be ka Coran traduit o be ba yeni yeta mi o ba afonu o yeta di parce que o tsega mga Coran kolola mais ni droit de mo ka traduit bo traduction na bo kolo ye min fo mi se ko fo quoi donc o la escroquerie bi se ka don Coran na ka soro kolo maga kolola parce que kolo se beneno arabu la ka banwa donc comme parenthèse se ka blain on est droit dira chema ko ka traduit ça o kuma hal ni yadi seyete mo goma ko ka traduit nan sara ya ahlal kitab ma femme seldita kul ya ahlal kitab parce que amo aya info ka chaya anga doctrine yere base donc amo traduit kanye foka parenthèse kala parce que muna o yoro imba arranger quoi o yantai terima fa muni donc ola ni droit dira islamé o mako ka Coran traduit avec hadisai avec français là Coran traduction chama bi hadisa o de dun chama Coran ba aw ka téléphone kono namba taya hadisa dun ado de afo muna fine amena sey ndoni donc si sans droit mangante ka di islamé o ma islamé tableau différent ma o ka Coran traduit parce que now yo Coran traduit ils ne seront pas fidèles aux textes originaux au défaut de chrétiens fait catholiques ont leur traduction témoin de Jéhovah ka traduction ko tarjamatul alam al jadid traduction du monde nouveau o témoin de Jéhovah ka bible éternel bi yororo o be traduit ko Jéhovah donc
o ɲɔgɔnna minnu bɛ yen donc olu fana ka dɔw bɛ yen nɔ o commencement était la parole u b'o sɛbɛn ni o commencement u b'o sɛbɛn ni fɛngɛ c'est-à-dire u b'a sɛbɛn ni lettre fitininw ye minuscule ye diɲɛ min bɛ yen pour que a kana fɔ ala yɛrɛ de don donc parce que olu ka doctrine t'o faamu donc u b'o sɛbɛn ni petit d ye n'i y'olu ka tradition français kalan ka tradition dɔ in français kalan i bi o erreur sɔrɔ yen nɔ i b'a ye u tɛ kelen ye parce que munna droit dira bɛɛ ma ko bɛɛ k'a traduit an bɛ se ka kuranɛ traduit la traduction CCGT o bɛ se ka kɛ c'est normal parce que droit bɛ bɛɛ fɛ k'a traduit donc problème bɛ na kɛ yen n t'a dɔn n'a sɔrɔ a bɛ k'a faamu a bɛ faamu a faamuna wa donc ça veut dire que tubabu tɛ dɛ ayi tubabu ma munafigiya don kuranɛ kɔnɔ dɛ silamɛ minnu ka taabolow tɛ kelen ye n'u ye kuranɛ traduit bɛɛ de b'i ka doctrine véhiculer tradition kɔnɔ k'a di ka mɔgɔw ma parce que n'aw ye tradition a ye mɔgɔ dɔ convaincu mais aw ye kuranɛ traduit mais tradition in na o aya foyi t'a kɔnɔ donc f'a ka se k'a ka peuple convaincu cogo façon dɔ la ko a bɛ tan de bon an bɛ se k'o erreur dɔɔni yira tradition kɔnɔ a ye suratul bakara ta aw ka kuranɛ tradition téléphone ninnu aya 47 a y'o ta tan saya alal alamina diɲɛ bɛɛ ye aya ma ban wa aya banna kuma wɛrɛ tɛ ko Israël aya hakili jigin ne nɛma min ne y'aw fisaya ni diɲɛ bɛɛ ye kuma tɛmɛna ala tɛmɛna bon wabijakɛ bɛ ka traduit a ma satisfait nin kuma in parce que ale arabu de ye quoi non ala ayi donc ale sina ka tradition parenthèse dayɛlɛ ko non ko sisan tɛ dɛ ko ala bɛ ka nin kuma fɔ ko nin tɛ sisan yɛrɛ ko à l'époque de l'époque tɛ yen ma de l'époque in tɛ kuranɛ kɔnɔ dɛ mais o ye cɛ ka parce que kuma min bɛ ka fɔ a ka apostolat tɛ se ka accepter donc voici l'escroquerie des traditions chrétien de ye nin kɛ yan silamɛ dɔ de ye nin kɛ parce que kuma min bɛ ka fɔ kuma in man di a ye a ka faamu tɛ olu ka wajibu ye ka yahudiya de lagosi ni ala nan'o fɔ kuranɛ kɔnɔ ko Israël denw ko ala y'u fisaya diɲɛ bɛɛ ye donc n'a ma parenthèse dayɛlɛ a ma ɲi dɛ projet est lancé. Donc problème bi yendi o ye ne sunna tradition donc sunna mɔgɔ tɛna a sɔn abada ko ala ye hɛrɛ dɔ kɛ Israël den parce que u ka wajibu bɛɛ a yahudu wa nasara yahudiya ladege la i bɛ yahudiya e yɛrɛ ma yahudiya ladege e tɛ ka den wolo yahudiyaw dun b'o kelen de kɛ ka den wolo n'an kɔni n'an bɛ ban yahudiya ladegeli la an b'a bɛɛ de bila yahudiya bɛ muso ko ka den wolo e b'o kelen de kɛ e ko k'an kana yahudiya ladege i fa de yahudiya ladege ka kɔn anw ye sɔli ala nabi donc tradition filɛ nin o ye kelen an ba Mariama ka bonya bɛ fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ min o ye parenthèse bila k'o waati mɔgɔ ko mais sisan tɛ dɛ donc mɔgɔ min bɛ base kuranɛ français de kan i tɛ ka mɔgɔ kadimiya mɔgɔ t'i bolo i b'a yira mɔgɔ min na ne taara san sugu la i b'a kɔnɔ nin de ye tiɲɛ donc o de la a kana kuranɛ san sugu la ko aw kɛra dɔnnibaga ye non f'a ka mɔgɔ dɔ kadimiya aw ka karamɔgɔ ka k'aw la aw danbɛ min na k'a bɛ se ka tiɲɛ fɔ aw ye a t'a ɲagami donc kuranɛ tradition kan ka to jɔn bolo mɔgɔ min bɛ kan mɛn mɔgɔ min bɛ français mɛn a mana kɛ hali a tɛ seli o de kun kan ka kuranɛ traduit mɔgɔ dɔ de kun kan ka kuranɛ traduit hali n'a tigi tɛ seli parce que a ka traduit ni kan mɛn ye o la a b'a fɔ de mission ka dafa dɔrɔn mais k'a fɔ il ne s'occupe pas du contenu k'a fɔ kuma minnu b'a ni silamɛ n'u ye ɲɔgɔn fɔ ne ka n b'a la ale ka foyi t'a la ale dan ye k'a traduit ale tɛ diinɛ in na yɛrɛ bon maa min y'o kɛ bi o de ka tradition ɲɔgɔn tɛ yen o tɛ silamɛ dɛ a tɔgɔ Denis Masson tradition in filɛ a tradition bɔra 1967 édition Gallimard nin tradition in ni ɲɔgɔn tɛ yen français la mais k'a fɔ a tigi ka limaniya de ka bon kosɛbɛ ou bien a ka silamɛ o tɛ dɛ a bɛ kan in fila nin mɛn donc a y'a traduit o tradition ni ɲɔgɔn ma kɛ yen mais tradition 120 nin kɔ o tuma na o tradition bɛɛ diinɛ mɔgɔw de y'olu traduit donc doctrine kuma b'o kɔnɔ a ye aya in bɔ yan dɛ a k'a lajɛ a k'a kalan a k'a di mɔgɔw ma aya min y'a kalan sisan français la de l'époque a lajɛ yan verset 7
47. Ô fils d'Israël, souvenez-vous des bienfaits dont je vous ai comblé. Je vous ai préféré à tous les mondes. Kuma bana de a parenthèse t'a la filɛ nin a t'a la fiyewu o de sɛbɛnnen don arabu la o de sɛbɛnnen bi yan a filɛ nin aya lɛ bon mwalimukɔrɔba nin de ta français la a bɛ min mɛn Youssou Zerbo bɛ min kalan ne veut pas celui qui profère le serment et qui est fil o diffamateur nin de don kosɛbɛ tubabukan ba ninnu bɛ min awɔ kɛ nin y'a original ye parenthèse tɛ nin kɔnɔ a mago t'a la n'a y'aw ja ye ɲɔgɔn faga ne dan mi kan ninnu mɛn m'aw ka fɛn traduit aw ye ne ka porte t'a la donc o tigi de qui sera fidèle o tigi de na kɛ maa ɲɛnama ye o tigi de na kɛ hɔrɔn ye parce que a ka intérêt t'a la hɔrɔnden n'i bɛ tiga kalifa i b'a kalifa sa de ma wa ngɛlɛnni i b'a kalifa sa ma n'i bɛna i ka namasa kalifa i b'a kalifa bubu tiga de ma wa ou bien bagan wɛrɛ de i b'a di bagan wɛrɛ ma hali n'o y'a dɔn o bɛ faamu ni chrétien de tun ye fili kɛ kuranɛ tradition na o bɛ faamu parce que a b'a fɔ aw tɛ silamɛ mais silamɛw de tradition kɛ ka kuranɛ falsifier en français mais kuranɛ min bɛ yen nɔ ni Darul Kitabul Lubani y'a fɔ k'a ɲɔgɔn tɛ yen français la Darul Kitabul Misri y'a fɔ a ɲɔgɔn tɛ yen o ye nin de ye a sɛbɛnnen a édition bɛɛ sɛbɛnnen fila kan essai d'interprétation du Coran inimitable. Darul Kitabul Misri, Darul Kitabul Lubani. Liban ani Misra. Olu ko wa ɲɔgɔn tɛ diɲɛ bɛɛ. Mais mɔgɔ min y'a traduit, o m'a traduit k'a ka diinɛ ka bon ou bien k'a bɛ taabolo dɔ la. Parce que a ma doctrine foyi défend yan. Min sɛbɛnnen don arabu la o y'o dɔrɔn de sɛbɛn français la. Donc a ye nin ɲɔgɔn ɲini. Mais a tɛ Play Store kan. A tɔgɔ f'u ye. A tɔgɔ Masson, D Masson. Kosɛbɛ. Denise Masson. Dɔw b'a fɔ la dame du Marrakech. Muso don dɛ. Den dɔ ka baara de filɛ nin 1967. 1967 den dɔ de ya o y'a sɔrɔ tradition caman bɛ yen mais diɲɛ bɛɛ ko tiɲɛ na tɛ fidèle ye jɔnni y'a fɔ sunna karamɔgɔw karamɔgɔ baba minnu bɛ yen nɔ ni bɛɛ diɲɛ bɛɛ b'a dɔn n'i ye arabu kalan bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ min sɛbɛnnen don o de sɛbɛnnen donc essai d'interprétation du Coran inimitable min ɲɔgɔn tɛ o dira ale de ma donc o filɛ nin a y'a di ɲɔgɔn ma a y'a passé ɲɔgɔn ma a di fulakɛ ma k'a lajɛ minnu y'a confirmer u ka lettre b'a kɔfɛ yan'a ka segin ka na a ye kelima ta a ye latɛmɛ alhamdulillah rabbil alamin donc o kuranna de ni a y'a lajɛ mais a couleur wɛrɛw bɛ yen Galimard de b'a imprimé Faransi a ɲɔgɔnnaw kelen kelenw bi sɔrɔ voilà mais a ti sɔrɔ ka caya an fɛ yan tradition min ka ca an fɛ yan o ye nin tradition ninnu de l'époque la tradition l'époque la o de ka ca tradition sunna donc o dun tɛ tiɲɛ ye mais n'a sɔrɔ nin b'i bolo i bɛ se ka dɔ parce que nin tɛ Play Store kan i bɛ se ka dɔ installer i kun u tɛ se ka kuma bɛɛ ɲagami o dɔw bɛ yen minnu bɛ ci ten i bɛ se ka kɔni utiliser mais i k'a dɔn n'i ye kuma dɔn n'a ɲagamina i ma kana ta français la dɛ segin i ka taa Masson Denis Masson kɔnɔ i ka taa lajɛ n'a bɛ ten là d'accord mais n'i y'a sɔrɔ a bɛ cogo dɔ la français la mais a bɛ Denis Masson kɔnɔ cogo façon dɔ Denis ta o fili siya kuranna tradition français bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko tradition chiite Abul Qasim al-Fakhri o ka tradition bɛ o ye
o Coran complet français mais Shia Shia ka tradition imagine nan sira sirji ta Roma a fɔra an kan holo masa olu ko ba min bɛ ko problème dɔ bɛ yen ko parce que ko sen ti ko quoi donc ko a bɛ jɔsi de ka jɔsi quoi ka mɛnɛ an bɛ munu mɛnɛ de ko massez-vous la tête et les pieds donc a ka sɛbɛn ko donc olu fana bɛ ka tradition dɔ ninnu lagoye k'u bɔra Saudiya de la ko tradition minnu b'a fɔ laver les pieds k'o ye Saudiya kuranna français de k'o ti parce que olu ka doctrine na sen ti ko ten ti turu duguma a bɛ turu duguma c'est à dire dugukolo kan walima dugukolo ten tɛ turu dɛbɛn kan quoi a bɛ turu dugukolo kan walima dugukolo ka fɛn dɔ donc Pierre Denis b'a dɔ bolo walima gabakuru walima fɛn dɔ donc olu mais anw ka baara tɛ ka siya kɛlɛ dɛ faut que bɛɛ k'o faamu ni sunnamɔgɔ min ye nin ta k'a kɛ k'i bɛ siyaw kɛlɛ ala k'i ta si ala ka sunnamɔgɔ nin ta ci i bɛ fɛn o fɛn ɲini ala kana k'i nin ka parce que mɔgɔ ninnu hypocrite don n'i ye kuma dɔ fɔ hali n'i t'olu ka taabolo la i b'a jateminɛ hali ni tijɛnɛ mɔgɔ dɔ ye Hayidara dɔgɔya o wahabiya ninnu b'a ta ka taa bila u ka page sanfɛ olu dun tɛ o la kɔlɔsi t'u fɛ ne t'a to la dɛ haram n tɛ jɛ n'a ye n ka wahabiya kan ka fɛn publier n tɛ jɛ n'a ye a man di n ye voilà mais n'a jɛra siya ye olu bɛ se k'a ta dɔ la parce que an ni siyaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamu dɔɔni ni wahabiya n tɛ wahabiya ka ko man bon fɛ ten a bɛ hakɛ to quoi wahabiya ko man bon fɛ ten donc a y'a faamu wa donc ni problème de bɛ tradition n b'a dɔn tradition ko kɔni a yɔrɔ faamuna n'o tɛ k'a fɔ n'o ye kuranɛ tɛ fana i t'a faamu a bɛ ta nka n'i filila ni kuranɛ ye français la a dɔ silamɛ dɔ de y'i fili mais maa minnu bɛ kuranɛ traduit kan mɛn kan olu de ka kuranɛ ka ɲi o mana kɛ diɲɛ kɔnɔ hali don wɛrɛ la min tɛ bi ye mais ni silamɛ y'a traduit farati dɛ ni silamɛ ye kuranɛ traduit i farati parce que silamɛ bɛɛ bɛ taabolo dɔ la a janto silamɛw ka kuranɛ na a kana olu ta ni silamɛ ye kuranɛ traduit a kana a ta dɛ parce que ni kafiri b'a traduit a b'a traduit a traduit cogo de la pour que mɔgɔw kana fɔ ko i ye kafiri o de la i ye nin fɔ donc a b'i basé kan mɛn de kan a yɛrɛ ka intérêt kama a b'a feere ka wari sɔrɔ donc a bɛ fɛn il sera fidèle donc diinɛ livre ninnu n'a b'u ta a mana kɛ bibiliyu ye o a mana kɛ kuranɛ ye o n'a bɛ tradition min ta n'a ko a bɛ baara kɛ n'a ye qui est fidèle aux textes originaux a caman ye mɔgɔ de ye min tɛ a diinɛ ninnu na parce que n'i kɛra silamɛ i bɛ taabolo dɔ la donc e b'a traduit ka taa i ka fanfɛla de fɛ n'i sera aya dɔ ma hali n'a kɛlen don k'aw ka taabolo neni i bɛ solution dɔ sɔrɔ a la parenthèse la parce que tradition i bɛ se ka parenthèse kɛ ka kuma laɲini fɔ mɔgɔw ye kuma laɲini in dɛ o de ye hadisa parce que o la a bɛ taa na a ka hakilinaw de kana don a la pour que o de ye kuma laɲini non mais maçon in i b'a ta fo k'a ban i tɛ parenthèse sɔrɔ a kɔnɔ voilà donc a bibiliw ɲɔgɔnw fana bɛ yen minnu fana kan mɛnnaw de y'a traduit mais a diinɛ chrétiens ka n'o tɛ chrétien catholiques ka tradition bɛ yen protestants ka tradition bɛ yen témoins de Jéhovah ta bɛ yen a bɛɛ bɛ yen nɔ silamɛw fana o cogo kelen don silamɛ kuranɛ tradition français siyaw ta bɛ yen sunnamɔgɔw ta bɛ yen a ka ca donc o la kana olu tradition ninnu ta parce qu'ils ne sont pas fidèles aux textes originaux a bɛ tradition min ta mɔgɔ min bɛ kan mɛn n'a y'a traduit a b'o de ta o fana ye jɔnni ye o ye Denis Masson de ye ala ka kɛ n seere bilahi ala b'a dɔn ko nin tradition in ye tiɲɛ ye ko min bɛ kuranɛ kɔnɔ k'a y'o yɛrɛ de sɛbɛn ala b'o dɔn o b'a bɔ quoi n'o tɛ ne bɛ mun kɛ Denis la Denis sara a mɛnna donc k'a fɔ da Denis ko ka di n ye ko an b'a fɛ k'a jala komi muso don an b'a fɛ a ka fɛn kɛ pour que an k'a sɔrɔ k'a kɛ muso ye o tɛ dɛ mɔgɔkɔrɔba de don bi mɔgɔ tɛ parce que Denis n'i y'o mɛn n'i ma kuma fɔ cogo ye parce que u b'a fɔ k'i bɛ ka ko in défend intérêt dɔrɔn an ye Galimard contacté pour que an bɛ se k'u imprimer yan u ye wari hakɛ min fɔ o ka ca o droit quoi donc ale an b'o to yen donc o kama komi a sɔrɔ man di de voilà donc o de la mɔgɔw bɛ kuranɛ dɔnni privilégier Play Store kan donc o cogoya de don o kuma na siga bɛ tradition dɔw la voilà mais siga tɛ minnu na alhamdulillah n'i y'an contacté an b'olu f'i ye nin tɛ diya dɔw ye dɛ parce que u b'a fɔ k'olu ka tradition b'a la pan i ka yɛlɛ kabako la an ka porta la salli ala nabi a ye ikilasu ta kulu huwallahu
alhamdulillah rabbil alamin ma don aye famiya soro lasili la ni ala sona amina toka anyi lasili ke sujet chama min sanfɛ donc amina to ko bla ni cogola pour que mɔgɔw ka se ka faamuyali kɛ parce que wajulu kɔnɔna kuma ka ca exemple ka ca kɔnɔna na donc a lamɛnni bɛ kɛ baara ye waati dɔ la i t'a sɔrɔ kuma dɔ bɛ fɔ wajulu daminɛ na o kuma tɔ bɛ taa laban fɔ wajulu laban na mais n'an y'a tigɛ ka tugu nin cogo la a ka ca ala fɛ maa caman bɛ faamuya sɔrɔ sujet ninnu kan salli ala nabi